दुर्गापुर स्टील प्लांट अर्थात डीएसपी में सोमवार को एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ, जिसमें ब्लास्ट फर्नेस विभाग के पास मैकेनिकल रिपेयर शॉप में सिलेंडर फटने से 3 श्रमिक बुरी तरह से झुलस गए। इन तीनों श्रमिकों की पहचान बारिद बरन घोष, शेख रज्जाक अली और शेख इमरान के रूप में हुई है। इनमें से बारिद बरन घोष दुर्गापुर के धुंधरा प्लट के निवासी हैं और डीएसपी के अस्थायी कर्मी बताए जा रहे हैं। वहीं अमड़ाई ग्राम के निवासी शेख रज्जाक अली और शेख इमरान ठेका श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। झुलसे तीनों श्रमिकों को इलाज के लिए दुर्गापुर स्टील प्लांट के मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुर्घटना की खबर मिलते ही तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC के कोर कमेटी के सदस्य तुरंत अस्पताल पहुंचे। कोर कमेटी के सदस्य मानस अधिकारी अकबर अली और लिटन हवलदार ने अस्पताल पहुंचकर घायल श्रमिकों और उनके परिजनों से मुलाकात की। INTTUC के कोर कमेटी के सदस्य मानस अधिकारी ने कहा कि ये दुर्घटना कैसे हुई यह जांच का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने तीनों श्रमिकों को ट्रेड यूनियन के तरफ से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। एक्चुअली এটা দুর্ঘটনা ঘটেছে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ব্লাস্ট ফার্নেস ডিপার্টমেন্টে। তো সেখানে 3 জন ইনজিওর্ড হয়েছেন, তার মধ্যে একজন পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি এবং 2 জন কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার। কি অবস্থা তাদের? এমনি কথা বলছেন, সেন্স আছে, ঠিক আছে, অক্সিজেন লাগাতে হয়নি। আমরা ডক্টরের সঙ্গে কথা বললাম, তো দে আর আন্ডার ট্রিটমেন্ট এবং আমরা বলেছি যে সেরকম যদি বোঝেন তাহলে আপনারা এখান থেকে রেফার করে দেবেন বেটার কোনো জায়গায়। তো ডাক্তার আমাদের সঙ্গে একমত হয়েছেন, উনি দেখছেন, ডক্টর সহায়ত আন্ডারে ওরা রয়েছে। তো মূলত 2 জন কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কারের ইনজুরিটা একটু বেশি, তো সেই রেসপেক্টে আমরা বলেছি, ডক্টর বলেছেন যে আমরা একটু দেখলে সেরকম হলে আমরা রেফার করে দেবো। অবশ্যই বারবার সেফটি নিয়ে সজাগ হওয়ার কথা বলা হয়, সবাইকেই বলা হয় এবং আমাদের প্ল্যান্টের ভিতরে সেফটি কমিটিও আছে, যেখানে ইউনিয়ন এবং ম্যানেজমেন্ট রয়েছে। প্রতি মাসেই প্রতি 15 দিন অন্তর এগুলো ডিপার্টমেন্টাল সেফটি কমিটি রয়েছে, সেখানে পর্যালোচনা করা হয়। এবং দেখুন, একটা কারখানা মূলত এই ধরনের কারখানায় বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আসতে পারে, যেমন গ্যাস থেকে হতে পারে, হিট থেকে হতে পারে, 1300-1400 ডিগ্রি টেম্পারেচার থাকে, হিট থেকে হতে পারে, ইলেকট্রিসিটি থেকে হতে পারে, হাইট থেকে হতে পারে, স্ট্রাকচারাল প্রবলেম হতে পারে। এই সব জায়গাগুলোই সেফটির অন্তত নিপুণভাবে নজর দেওয়া দরকার এবং আমাদেরও উচিত যে কোনো কাজটা হওয়ার আগে সাধারণত কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কারদেরকে বলা হয় যে তোমরা ওই জায়গার সেফটি না বুঝে কিন্তু কাজে হাত দেবে না। কোনো ম্যানেজমেন্টই তোমাদের কোনো কিছু করতে পারবেন না, সেফটিকে ফার্স্ট প্রেফারেন্स দিতে হবে। घटना के बारे में बताया जाता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस क्षेत्र के निकट स्थित मैकेनिकल रिपेयर शॉप में काम चल रहा था, तभी अचानक सिलेंडर फट गया। इस विस्फोट की वजह से वहां मौजूद 3 श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के तुरंत बाद प्लांट मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार किया और तीनों श्रमिकों को बेहतर इलाज के लिए डीएसपी अस्पताल रेफर कर दिया गया। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो इस दुर्घटना ने दुर्गापुर स्टील प्लांट के अंदर सुरक्षा मानकों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। डीएसपी प्रबंधन ने भी इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच टीम ही यह पता लगाएगी कि हादसा किसकी लापरवाही से हुआ और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। আজ যেটা হচ্ছিল, এটা ব্লাস্ট ফার্নেসের রিপেয়ারিং শপে একটা মল আছে, ওটাকে খুলতে হয় ভ্যাকুম দিয়ে। তো ওটা খোলার সময় ওটা খুলবে, সেই সময় ওটা খুলে লাগিয়েছে এবং তখনই ওটা হচ্ছে মানে ব্লাস্ট হয়েছে। অক্সিজেন দিয়ে খোলা হয়, ওটা অক্সিজেনটা যে দিয়েছে, তারপর ওটা ব্লাস্ট করেছে, এখন ফায়ারিং হয়েছে, আহত হয়েছে 3 জন। তাতে পার্মানেন্ট ওয়ার্কার 1 জন আছেন এবং 2 জন কন্ট্রাক্টুয়াল ওয়ার্কার, একজন হচ্ছে বারিদ বরন ঘোষ আর 2 জন কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার হয়েছে। হ্যাঁ, শেখ রেজ্জাক আলী আর শেখ ইমরান, এই 2 জন হচ্ছে আহত হয়েছেন কন্ট্রাক্টর ইমরান। টোটাল 3 জন? হ্যাঁ, টোটাল 3 জন আহত হয়েছেন। সেফটি ব্যাপারটা আমরা এর আগেও বলেছি এবং কালকে আমরা হচ্ছে এই নিয়ে আমরা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলবো যে যেভাবে দুর্ঘটনা ঘটছে যাতে আগামী দিনে এই জিনিসগুলো না হয় এবং এটা একটা বিরাট বড় ঘটনা। এর থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে সেফটিকে আরো জোরদার করার আবেদন আমরা করবো ডিএসপির কাছে। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। মোহন দি ফ্যামিলি স্টোর। বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ মানেই মায়ের আগমনী, পুজোর কেনাকাটা মানেই মোহন। মোহন
द फैमिली स्टोर, आसनसोल, रानीगंज। दुर्गा पूजा हो या दीपावली या हो कोई भी उत्सव, कपड़ों की खरीदारी के लिए आपकी पहली पसंद मोहन दी फैमिली स्टोर। एक छत के नीचे फैमिली की संपूर्ण खरीदारी और ब्रांडेड कंपनियों के गारमेंट्स का नाम मोहन दी फैमिली स्टोर, आसनसोल, रानीगंज।